सी सध्या एट प्रेजेंट तुमकां सांगपाची गरज ना. गोंयान लास्ट एक म्हयन्यान 26 फॅटल एक्सिडेंट, 26 लोक जर तर एका म्हणल्यार अप्रॉक्सिमेटली दिसाक एक मनीस आमी गवयता गोंयान. आनी तरी सुद्दां हे इतले वचून सुद्दां आज सिरियसनेस जी आसा पळय ते ना. सगळ्या सायडीनी सरकारा बाजूनय सिरियसनेस ना आनी आमी जे लोक जे आसा पळय तेय सिरियस जायना. लक्षात दवरा की काल एक भुरगें जे 21 वर्साचें भुरगें भायर सरलेलें देवळान आनी चर्चीन वचपाक खंय पांय पडपाक की जॉब लागलो म्हणून, आनी आज इमिजिएटली ताका कॉल वयता की तुजें चेडूं ना म्हणून. तुम्ही इमॅजिन करा आज जेन्ना एक्सिडेंट जाता पळय सगळ्यांक सांगता गोंयकारांक, जेन्ना तुमी एक्सिडेंट जाता तेन्ना पळयता वचून पळयता आपलो बी आसा काय नाका म्हणून. लक्षात दवरा सगळ्यांक आपले कन्सर्न असतात, पळयता काय ना सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक विचारा आपली गाडी काय ना, गाडी जर कलर सेम दिसलो जाल्यार आपली चेड्याची गाडी बी आसा काय म्हणून वचून पळयता. आनी तेच्या नंतर आमकां दिसता की बाबा आपलो मनीस आसा पावतलो काय ना हें जाल्लें आसा सध्या प्रेजेंटली. कितें एक्सिडेंट सगळ्या कडेन वाडत चल्लेले आसात. आनी सगळ्यांक मेन एक्सिडेंट कित्याक लागून खंयचे कॅटेगरीचे लोक जाता की 18 वर्सां ते 30 वर्सांचे भुरगे आनी 55, 62 सिनियर म्हणजे 70 इयर्साचे जे जाणटे आसा पळय त्या एजीचेर चड मॅक्झिमम फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले आसा. कित्याक लागून जाल्ले आसा ते रिसर्च करपाची गरज आसा, सरकारान पळोवपाची गरज आसा. कित्याक हे भुरगे इमिजिएटली लायसन्स काडटा आनी ताच्या नंतर तो म्हाका दिसता लर्निंग लायसन्स आशिल्लो तो रिसंटली एक्सिडेंट जाला तेजे. आनी जाता ते जाता मागीर कोणाक ब्लेम करपाचें खंय सोदपाचें ते. आतां त्या आवयन आयज आवय इतले शॉकान आसतली खंय सोदपाचें तेणी चेडवाक सांगून गेल्ले भायर. असे कितलेशे भुरगे गेल्ले आसा. बाणास तरी एक्झाम्पल तरी सेट जाल्ले आसा की पयसो आसा जाल्यार आमी एक्सिडेंटान कोणाकूय मारूंक शकता, कितले लोक मारूंक शकता. पयसो आसपाक जाय. तो मागीर पयसो कॉम्प्रोमायज करपाक मागीर कोर्टान सुद्दां गेले पयलीं इनिशियल स्टेज मॅन्युप्युलेशन पुलीस करतले जर तर वयलो पावर आसा जाल्यार. हे एक्झाम्पल सेट जाल्ली आसा आनी हे एक्झाम्पलाक लागून आयज कोणाकूच कोणाचो भंय ना. आज लक्षात दवरा की फाल्यां सकाळीं भायर वचत म्हणून हांव सांगता फाल्यां सकाळीं कोणूय तर आमची भुरगीं भायर सरता जाल्यार भंय आसता की ती घरा कडेन पावतली काय ना म्हणून. कोणाय सोदपाचें, हूम शूड बी ब्लेम, कोणूय ब्लेम करपाचें. दुसरी गजाल फक्त जेन्ना कोण मरता पळय तेन्ना पुलिसांक ट्रॅफिकान दवरता आल्कोहोल चॅक करपाक. आतां हांव आत्तां चॅलेंज मारता आतां बाणस्तारी आसा जाल्यार पळोवया काय ना. कित्याक सिस्टम हॅज कम्प्लिटली कॉलॅप्स्ड. आनी म्हाका दिसता आज हो जो अत्याचार म्हाका गोंयान जेन्ना कोविडा टायमार आमी इतलो बंदोबस्त केल्लो पळय मरता म्हणून आयज दिसाक एक भुरगो मरता मरे आमचो एक्सिडेंटान आनी आजून सिरियसनेस ना. कोण सिरियसनेस ट्रॅफिक पुलीस कितें करता, डिपार्टमेंट कितें करता हाचे बद्दल. म्हणल्यार तांकां आतां हें नरेटीव सेट जाला की हें जालें ना मागीर कॉम्प्रोमायज करपाचें. रस्त्यार लोक येवपाक जाय आशिल्ले. आयज कितें चल्लां म्हाका कळना. आनी काल एक विश्वजितान कमेंट केला तुमकांच मिडियाक विचारता आसतना सांगला तेणी तरी बरें आपूण गाडी चलयना म्हणून तुमी आपल्या दारान येवन बसपाचें. बाबा हें कितें स्टेटमेंट तुजो स्टेटमेंट सांगता की तुजो ड्रायव्हर आसा लोक ड्रायव्हर घेवन भोंवपाक शकता. हां कोणा कडेन आहा रे कॅपेसिटी ड्रायव्हर घेवन भोंवपाची. तुमकां प्रोविजन आसा म्हणल्यार तुमी ड्रायव्हर आसा आनी ड्रायव्हरान एक्सिडेंट केल्यार तूं जिम्मेदार आसा थंयसर. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. मोस्ट इम्पॉर्टंटली आयज हायवे वाडलेले आसात आनी हे हायवे वाडलेल्या कारणान बिंदास गाडयो चलयतात. आतां दिसता की ट्रॅफिक जर आसा म्हणून आयज एक्सिडेंट कमी आशिल्ले ट्रॅफिक जाताले म्हणून ट्रॅफिक वरांची वरां लागताले म्हणून. पूण आयज रस्ते ओपन केलेले आहा तेतून बिंदास लोक चलयता. म्हाका रिक्वेस्ट एकूच करपाक जाय की चीफ मिनिस्टरान आनी ट्रॅफिक रोड हे सगळे डिपार्टमेंट अलायन डिपार्टमेंट जे आसा तांच्यांनी एकठांय येवचे. CCTV कॅमेरा शूड बी पुट अप एवरीवेअर, मॉनिटरींग शूड बी डन. अँड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हाका एक सांग 50 जेन्ना 60 वर्सां जाता 60 वर्सां जाल्या उपरांत जितले जाणटे लोक आसा तेंचे रिन्युअल जायनासतना ते गाडयो चलयता. हांव सांगता गाडयो चलयता पूण हांकां लागून प्रोविजन करपाक जाय. तांकां ब्लेम करप ना. तेंचे घरा कडेन कोण ना जाल्यार तांकां हॉस्पिटलान हांगासर कोण व्हरतले. So we cannot blame one particular department. Every department have to come together and try to resolve this issue. काल तिने बापायन हे केलं एलिगेशन